जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم देखिए शुरू में आप पढ़ते आऊदु, शुरू में हमजा है। आऊदु, आऊदु, आवाज को साफ करके पढ़ना है। أعوذ بالله आ, من الشيطان आऊदु नहीं, आऊदु नहीं, आऊदु, आऊदु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله، أعوذ بالله أعوذ بالله، أعوذ بالله من أعوذ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم जी أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर بسم الله रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب अल्हम्दु, हा अल्हम्दु नहीं, अल्हम्दु। الحمد لله رب العالمين अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم अर्रह अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم हाँ ठीक पड़े, हाँ। अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم मालिक यौमिद्दीन। مالك يوم الدين मालिक यौमिद्दीन।
यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد 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 إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين रेड आपको चार गलतियां नजर आ रही है रेड निशान नजर आ रहा है आरे इसको अर्रहमा इसको भी साफ करके पढ़ना है अर्रहीम यहाँ भी हा को साफ पढ़ना है इय्याका नअबुदु यहाँ आइन को साफ करके ठीक करके पढ़ना है समझ आ गई है जी बस आप इसके भी तैयारी करें पीछे बैठे और जो सबक आपको दिए गए उसको इसकी तैयारी करें कल मैं आपसे सुनूंगा आपको याद होना चाहिए कल ठीक ठीक है बेटा ठीक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू